Witajcie, z tej strony odkrywca Dzikiego, to jest właśnie kolejny materiał ze serii Call of Juarez Gunslinger. Tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku mieliśmy walkę z Indianami, a raczej z renegatami indiańskimi. No i misja była nawet dość ciekawa, nawet fajnie się bawiłem przy tej misji. I tak, mamy kolejną misję fabularną, a mianowicie nazywają mnie Łowcą Nagród, więc zobaczymy, jak ta misja będzie się prezentować. No i raczej znowu będziemy tutaj wracać do takich klimatów typowych Dzikiego Zachodu. Wcześniej to walczyliśmy tylko z Indianami, czyli można powiedzieć, że tubylcami. A teraz wracamy do walki z bandziorami, konwojami i tak dalej. Więc zobaczymy, jak nam pójdzie w tej misji. No i co, rozpoczynamy naszą rozgrywkę. It was early morning. Widzę, że już teraz będzie ciekawie. Was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the dogs got it in their heads to rob two banks at the same time. Two banks on the same damn street. Kill that cocksucker. Story was Bob Dalton's girl was always writing him about how he had no ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeyville just to shut her up. Right. It's always the woman's fault. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Their first mistake was pulling a job in their own damn hometown. The boys grew up in Coffeyville, so everybody knew them. The bank teller tricked them, telling them the time lock on the safe wouldn't open till 9:30. Well, that gave the locals enough time to prepare an ambush for those sons of bitches. Ja nic nie mówiłem, bo oczywiście był dialog dość długi. Ale tak, pierwszy raz mamy tutaj dosłownie sojuszników. Więc to będzie trochę inna rozgrywka niż zwykle, bo zawsze to byliśmy sami. Poza tym teraz odkryłem, że za zniszczenie takiej dyni dostajemy... w tym przypadku 10 punktów dostaliśmy doświadczenia. Więc no, ciekawe. Dobra, musimy wejść tutaj. Dobra, jesteśmy wewnątrz budynku. Okruch jest w pobliżu. Tylko gdzie? Teraz dobre pytanie, gdzie jest ten okruch? Bo wiem, że jest w pobliżu, ale jak bardzo blisko jest? Na pewno będę musiał wyważyć kolejne drzwi. To jest wręcz pewne. On musi być gdzieś tam głębiej. Z tego co widzę. Mapa Ameryki Północnej. Dobra, no to... Tak, okruch jest gdzieś tutaj, ewidentnie. Ale... na wszelki wypadek, jeśli gra mi pozwoli, a chyba mi pozwoli... Zobaczę, czy na zewnątrz mogę wejść po schodach, albo coś... Albo po drabinie. Z tego co widzę, chyba... Nie do końca. Skoro tak, no to dobrze, to wyjdziemy tutaj. The brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months. Now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. This man had no intention of letting the Daltons slip away. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait to sell the bitches out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. I'm gonna kill you dead. He went in there alone to confront those criminals. One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine.
but he paid him no mind. He saw a way to get around to the back of the bank. Na to banku jedziemy. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. Zobaczmy jeszcze tutaj te okolice. Fortunately, a water tower was right there. Okej, oddałem się od odpowiedzi, no to zbliżę się, bo czyli tutaj nie będzie znajdźki. To idziemy na górę. Zobaczmy, co my tutaj mamy. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. O. We've got company. Heroic men like him, who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Like Jim Bowie and Davy Crockett, who died defending the Alamo. Zobaczmy. Czy coś mogę stąd się zabrać? Chyba nie. Is that Silas Greaves? Son of a bitch! Kill him! Dzień dobry. Son of a bitch! I'm just getting started. Well, that's a first. Niestety to jest wada tego shotguna, że ma tylko 2 naboje. Ale kurczę, w tym budynku była znajdźka, dosłownie. Tylko do tej pory moja zdolność jeszcze się nie odpaliła. Co jest troszeczkę smutne. Ale dobra, skupmy się na misji. Nie mam granatów. You ain't stopping me. Yeah, you know Chyba you wymienię to na zwykły pistolet, co ty na to? Jak wam powiem. O, znowu znajdźka się pojawiła. Ona jest gdzieś tutaj schowana? Już mnie tak gra głupieje, dosłownie. W tym miejscu. Czyli musi być na niższym piętrze. A może tutaj jest faktycznie? A, proszę bardzo, mamy. Ile pieniędzy. over there. Coś mi nie kliknęło. Tak jakbym chciał. That's Silas Greaves. What the hell? Blam! Blam! Came away victorious, taking down those thieving Daltons. Przeładujemy. Czysto. To będę musiał wyważyć. A tutaj? Nope. Dobra, wyważamy kolejne drzwi. His name was Silas Greaves, and when the dust finally settled, he was the last man standing. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. Kolejna powtórka.
It was early evening, not high noon. The Daltons blew up a safe, and were all set to hightail it out of there. I was late to the party, and Coffeyville was already up in arms. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. I'd been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. Finally, they did. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in Coffeyville. A co go zdjąłem? What are you gonna do? Wow. Gdzie on jest? O, dzień dobry. Szczerze powiem, że ja już nie wiem, gdzie mam iść. Ale skoro jest tutaj punkt kontrolny, to chyba idę dobrze. Aha, nie mam co w nich strzelać. Those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. Problem was, they knew the town better than I did. To top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. And they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those 2 families have been feuding forever. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeyville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Czysto? Mam nadzieję, że to nie jest misja na czas. Poza tym mamy wszystkie znajdźki znalezione na tym poziomie, więc to mnie cieszy. A tak widzę, musimy iść dalej. Boys knew I would never give up. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least 2 of them to escape. The 3rd brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. Okay. It was Emmett, the youngest, and he decided to stand his ground and face me down. I ain't afraid of you, Silas Reeves. This is where it ends for you. He was determined to protect his brothers, and I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. Gonna beat you like a red-headed septic. I'll blow your damn head clean off! Biegnie. O, cholera jasna. Why can't you
Udało się. But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeyville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? But I have to admit, that boy had grit. A więc tak, koniec misji. I co ciekawe, bez śmierci w tym odcinku. Teraz zobaczmy dalszą scenę. O, nie będzie sceny dalszej? No dobrze, także ja w tym momencie kończę ten materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli ci się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz dzwoneczek. Także trzymajcie się i do następnego. Także do zobaczenia. Cześć.